अस्सलाम वालेकुम। आज 5 मई 2026 मंगल के दिन के इस तफसीली तज्जिये में खुश आमदीद। चलिए सीधा आज के आसमानी हक़ाइक़ की तरफ चलते हैं। आज का दिन कोई आम दिन नहीं है। आज हवा में मर्रीख यानी मंगल की भरपूर क़ुव्वत और एनर्जी है। ये हिम्मत का और डटकर दुश्मनों का मुकाबला करने की ताकत का दिन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसमान में सिर्फ मर्रीख ही नहीं बल्कि एक ऐसी ज़बरदस्त आसमानी सूरत हाल बन रही है जो हमारी बहुत सी उलझनों का यकीनी और मुस्तकिल हल साबित हो सकती है। तो बात करते हैं मौला नक्षत्रा की। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मौला क्या है। दरअसल मौला का मतलब ही जड़ है। इसका जो आसमानी निशान है ना, वो एक जड़ों का बंधा हुआ गुच्छा है। ये किस चीज़ को जाहिर करता है? गहराई को और बेपनाह ताकत को। ज़रा सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी है जो बरसों से जमी हुई है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, तो आज की ये मखसूस एनर्जी उसी परेशानी को जड़ से काटने के लिए है। ये एक ऐसी ताकत है जो आपके सबसे ज़िद्दी और पुराने मसाइल को बिल्कुल बुनियाद से उखाड़ फेंकेगी। और आज का दिन इसलिए भी ख़ास है क्योंकि एक बड़ा दिलचस्प आसमानी जोड़ बन रहा है। गणेश चतुर्थी का मौका है और चांद यानी चंद्रमा जुपिटर के घर यानी सकोस में बैठकर मूला नक्षत्र में क़याम कर रहा है। अब मरीख का दिन और केतु का नक्षत्र, जब ये दोनों मिलते हैं ना तो कमाल कर देते हैं। ख़ास तौर पर 4 चीज़ों में। अगर कोई सर्जरी ड्यू है या आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी ज़मीन या प्रॉपर्टी का कोई पुराना झगड़ा चल रहा है, या फिर कोई ऐसा पुराना कर्ज है जिसने रातों की नींद उड़ा रखी है, तो बस समझ लें कि ये कॉम्बिनेशन उन तमाम मसाइल को तेज़ी से और हमेशा के लिए हल करने की भरपूर सलाहियत रखता है। तो भाई, इस ताकतवर एनर्जी से हम आम जिंदगी में कैसे फ़ायदा उठाएं? बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल से काम है। आज के दिन को अपने लिए मज़ीद लकी बनाने के लिए कोशिश करें कि सुर्ख या मैरून रंग के कपड़े पहनें, और जहाँ तक सदक़े की बात है तो थोड़ी सी लाल मसूर की दाल का सदका ज़रूर दें। ये छोटा सा अमल आज आपके दिन भर की जो छोटी मोटी रुकावटें हैं ना, उन्हें रास्ते से बिल्कुल साफ कर देगा। अच्छा जी, अब हम बारी बारी तमाम 12 सितारों का हाल जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं बुर्ज हमल यानी एरीज वालों से। आज तो आपका एतमाद 7वें आसमान पर होगा। किस्मत पूरी तरह से आप पर मेहरबान है, और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि किसी बुजुर्ग की मदद से आपका वो काम जो शायद काफ़ी अरसे से रुका हुआ था, बलाखिर आज मुकम्मल हो जाएगा। अब चलते हैं बुर्ज टॉरस यानी टॉरस की तरफ। एरीज के बरक्स इनके लिए आज का दिन थोड़ा सा मिला जुला है। एक तरफ तो कोई अचानक पैसा या दौलत मिलने का ज़बरदस्त चांस बन रहा है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ सख्त एहतियात भी करनी है। ख़ास तौर पर अपनी सेहत के मामले में कोई लापरवाही नहीं करनी। ड्राइविंग ज़रा ध्यान से करनी है, और अपने उन दुश्मनों से होशियार रहना है जो सामने नज़र नहीं आते। बुर्ज जोज़ा यानी जेमिनाई वालों के लिए ये तज्ज़िया बहुत ही शानदार खबरें ला रहा है। चाहे आपकी कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर इज़्दिवाजी ज़िंदगी, दोनों में बेहतरी के साफ इशारे मौजूद हैं। अपने काम को, अपने कारोबार को फैलाने के लिए कोई नया रास्ता आपके सामने आ सकता है। और हाँ, आज आपकी ज़हानत और आपके आइडियाज़ की लोग खुलकर तारीफ करेंगे, जो यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैंसर यानी बुर्ज सरतान वालों की बात करें तो आज आपके इर्द गिर्द एक इंतहाई ताकतवर हिफाजती हिसार मौजूद है। इसके 3 बड़े और वाज़े फ़ायदे हैं। पहला, दुश्मनों पर आपकी मुकम्मल फतह, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। दूसरा, अगर खुदा न खास्ता कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो उसका फैसला आपके हक में हो सकता है। और तीसरा, इन पुराने कर्जों से एक बड़ी हद तक छुटकारा जो काफ़ी अरसे से बोझ बने हुए थे। कैंसर के बाद अब बुर्ज असद यानी लियो की बारी है। आपका दिन भी आज बहुत ही खुशगवार गुजरने वाला है। अपनी औलाद की तरफ से आपको एक अजीब सा कल्बी सुकून और खुशी मिलेगी। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं तो आज आपके काम में मुनाफे का बड़ा ज़बरदस्त इम्कान है। और एक मज़े की बात बताऊं, आज किसी पुराने दोस्त से दोबारा राब्ता हो सकता है, और ये दोस्ती सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा नहीं करेगी बल्कि किसी अहम काम में अचानक आपके लिए बहुत मददगार भी साबित होगी। बुर्ज सुंबला यानी वर्गो वालों के लिए आज घर और फैमिली के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है। जायदाद या प्रॉपर्टी के मामलात में बरकत नज़र आ रही है। अगर पिछले कुछ दिनों से वालदा की सेहत कुछ ख़राब चल रही थी तो आज उसमें भी एक नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। और अगर आप कोई नया घर या गाड़ी लेने का सोच रहे हैं तो आज उसकी ठोस प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन दिन है। बुर्ज मीज़ान
یعنی لبرا والوں پر آج مریخ کی انرجی کا ایسا کمال ہوگا کہ ان کی ہمت دیکھ کر دشمن ویسے ہی دور بھاگ جائیں گے۔ آج آپ کے اندر ایک عجیب سی بے خوفی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آج کوئی چھوٹا موٹا سفر درپیش ہے تو وہ بہت منافع بخش ثابت ہوگا، اور وہ لوگ جو مارکیٹنگ یا پروموشن کے فیلڈ میں ہیں ان کے پروجیکٹس آج آسمان چھو سکتے ہیں۔ برج عقرب یعنی اسکارپیو کے لیے آج کا دن تو بالکل دھن لابھ یعنی دولت کے حصول کا دن ہے۔ اگر آپ اپنے فیملی بزنس کا حصہ ہیں تو آج اس کام میں آپ کو تیزی سے ترقی اور توسیع دیکھنے کو ملے گی، لیکن آج آپ کا اصل ہتھیار آپ کی زبان اور آپ کی گفتگو ہوگی۔ آپ کی باتوں میں آج ایسا جادو اور ایسی کشش ہوگی کہ آپ جس سے جو منوانا چاہیں بآسانی منوا سکتے ہیں۔ برج قوس یعنی سیجیٹیریس والوں کی تو کیا ہی بات ہے، آج چاند آپ ہی کے برج میں بیٹھا ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی شخصیت میں آج ایک ایسی مقناطیسی کشش ہوگی کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کو آج کھل کر مانا جائے گا۔ اگر ذہن میں کوئی نیا کام یا پروجیکٹ شروع کرنے کا آئیڈیا ہے تو اس کا آغاز کرنے کے لیے آج سے بہتر دن کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف برج جدی یعنی کیپریکارن والوں کو آج تھوڑی سی بریک لگانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے لیے آج کا سب سے اہم مشورہ یہ ہے کہ اپنے خرچوں پر ذرا قابو رکھیں، ہاتھ روک کر چلیں۔ ہاں، البتہ اگر آپ کا کوئی کام ملک سے باہر چل رہا ہے یا کوئی غیر ملکی پروجیکٹ ہے تو وہاں سے اچھا منافع آ سکتا ہے۔ آج تھوڑا سا ذہنی دباؤ یا بوجھ محسوس ہو سکتا ہے، تو اس کو کم کرنے کے لیے تھوڑا وقت عبادت کے لیے ضرور نکالیں۔ برج دلو یعنی ایکویریس والوں کے لیے تو آج کا تجزیہ کسی جشن سے کم نہیں ہے۔ بالکل تیار ہو جائیں کیونکہ آج آپ کو زبردست منافع اور کوئی بڑا مالی فائدہ ہونے کے قوی امکانات ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی شاندار خوشخبری ملے جس کا آپ کو کافی عرصے سے انتظار تھا، اور صرف ایسا ہی نہیں، آپ کے دوستوں اور آپ کے سماجی حلقے میں آج آپ کی عزت اور رتبے میں بھی کمال کا اضافہ ہوگا۔ اور آخر میں بات کرتے ہیں برج حوت یعنی پائسس کی۔ آپ کی پروفیشنل زندگی آج پوری طرح سے ایکشن میں ہے۔ آپ کے کریئر میں آج کوئی بہت بڑا بریک تھرو مل سکتا ہے۔ آپ کے جو بھی باسز یا سینئرز ہیں وہ آپ کی پرفارمنس سے اس حد تک امپریس ہوں گے کہ آپ کی عزت میں راتوں رات اضافہ ہو جائے گا۔ آج آپ واقعتاً اپنی پروفیشنل زندگی میں نئی اور کامیاب بلندیوں کو چھونے جا رہے ہیں۔ ستاروں کے اس مکمل تجزیے کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں آج کے روحانی علاج کی طرف، جس کا خاص مقصد ہے دشمنوں کو شکست دینا اور دولت کا حصول۔ تو چلیے جلدی سے اس خاص روحانی عمل کے طریقے کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ بہت ہی سادہ لیکن انتہائی طاقتور عمل ہے۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر پورے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ 2 انتہائی خوبصورت نام یا قوی یا متین پڑھنے ہیں، اور آخر میں اپنے اوپر دم کر لیں اور سچے دل سے دعا مانگیں۔ یقین جانیں یہ ایک ایسا عمل ہے جو راستے کی ہر بڑی سے بڑی رکاوٹ کو ہٹا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آج کے اس پورے تجزیے اور ان تمام آسمانی حالات کو دیکھ کر ایک ہی بات سمجھ آتی ہے، اور وہ ہے مسلسل تکالیف سے نجات۔ لیکن اب اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مولا نکشتر اور مریخ کی یہ بے پناہ طاقت واقعی آج آپ کی ان پرانی پریشانیوں کی جڑیں ہمیشہ کے لیے کاٹ دے گے جو اتنے عرصے سے آپ کا راستہ روکے کھڑی تھی؟ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔ آپ کو آج کا یہ تجزیہ کیسا لگا؟ کامنٹس میں اپنے خیالات ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ بدھ کے دن کے ایک نئے اور تفصیلی تجزیے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔